Celijakija je bolest koja proždire vaš organizam. Skrivena epidemija i medicinska misterija. Zamislite da se godinama budete potpuno iscrpljeni, da imate problema sa kosom, zglobovi vas bole, a nivo vožnje vam je toliko nizak da vam lekari stalno prepisuju nove, sve jače suplemente koji jednostavno ne deluju. Možda imate problem sa neplodnošću ili vas muče strašne, parališuće migrene, obilazite ordinacije, radite stotine nekih analiza, ali pravog odgovora nema. Lekari vam kažu da je to od stresa, prepisuju vam antidepresive i šalju vas kući. Šta ako vam kažem da je uzrok svih vaših problema vaša svakodnevna agonija, možda za oko 1% svetske populacije, što su milioni ljudi, jedan običan komad hleba. I znajte, za nekog će to biti da to nije hrana. To je biološki okidač za stravičan mehanizam u kojem vašem telo počinje da proždire i uništava samo sebe. Frapantan je podatak da čak 30% ljudi sa celijakijom uopšte ni ne zna da ima. Otkriću vam zašto vas testovi možda godinama lažu, kako da pravilno tumačite svoje analize krvi i gde se sve krije nevidljivi gluten. Od vaših možda lekova, preko šampona do hrane, za koju biste se zaklali da je 100% bezbedna. Šta je zapravo gluten i zašto ga naša tela mrze? Mnogi misle da je to neki veštački aditiv ili ugljeni hidrat, nije. Gluten je specifičan depoprotein. On je biološki lepak koji testu daje onu savršenu rastegljivu teksturu zbog koje hleb raste, biva mekan i ne raspada se kada ga sečete. Gluten se prirodno nalazi u specifičnim žitaricama, na primjer ječam, raž, zob, ovas, pšenica. Čisto ovas sam po sebi prirodno ne sadrži gluten, sadrži protein, avenin, koji većina ljudi sa celijakijom savršeno podnosi. Pa šta je onda problem i zašto je zabranjen? Problem je u industriji. Ova se gotovo uvek gaji na istim poljima gde i pšenica. Žanje se sa istim kombajnima, transportuje u istim kamionima i melju u istim mlinovima. Rizik od takozvane unakrsne kontaminacije je toliki da se ova strogo zabranjuje pacijentima sa celijakijom, osim ako na kutiji nema onaj zvanični i rigorozni sertifikat gluten free, precrtan klas pšenice. Još jedna čestica pšenične prašine u džaku ovse je dovoljna da vam uništi creva za narednih 6 meseci. A zašto pšenica danas pravi toliki problem, a pre 100 godina nije? Pre 100 godina jeli smo visoku pšenicu sa nekih 4% glutena. Danas, zahvaljujući poljoprivrednoj revoluciji, jedemo takozvanu patuljastu pšenicu, čije zrno sadrži do 12% glutena. Naša genetika jednostavno nije evoluirala dovoljno brzo da stvari tu količinu ovog teškog proteina. Kada pričamo o kliničkoj patofiziologiji, znajte da naša tanka creva iznutra nisu glatka creva, kao neka cev, kao unutrašnje možda onako neke plastike, gde prolazi samo voda i to je sve savršeno ne. Ona su obložena milionima sitnih, malih prstenastih izraslina koje zovemo crvene resice i mikroresice. Sad zamislite ih kao jedan izuzetno debeli, na primjer gusti mekani tepih. Njihov jedini zadatak, razlog zašto postoje, jeste da dramatično povećaju površinu creva kako bi upijali vitamine, minerale, masti, proteini iz hrane koje jedno. Sad, celijakija je takva da ne možete da je dobijete ako nemate genetsku predispoziciju, a to su specifični geni i ako nosite taj gen, vaš imunni sistem je kao tempirana bomba. Kada pojedete kiflu, taj gluten stiže u tanko crevo, jedan njegov specifični deo, glijadin, uspeva da prođe kroz crevni zid. Tada na scenu stupa vaš sopstveni crevni enzim, tkivna transglutaminaza, i ovaj enzim modifikuje glijadin u nešto što se u medicini zove deaminisani glijadinski peptid. U tom trenutku aktivira se alarm. Vaš imunni sistem prepoznaje taj peptid kao smrtonosno, strano, neko neprijateljsko telo, isto kao što bi prepoznao virus besnijela ili opasnu bakteriju. Specijalne antigen prezentujuće ćelije hvataju taj peptid, donose ga do vaših limfnih čvorova i pokazuju ga vašim T limfocitima. Te ćelije tada potpuno polude, aktivira se naš sistem odbrane, takozvane ćelije ubice, koje kreću u direktan agresivan napad na tkivo. I imamo i ćelije pomagače koje naređuju B ćelijama, vašim fabrikama antitela, da krenu u masovnu proizvodnju oružja. Rezultat ove biološke ratne zone, vaš imunni sistem u pokušaju da uništi mikroskopsku česticu glutena počinje da spaljuje i uništava vaš sopstveni tepih u crevu. Dolazi do teške upale, crevne resice potpuno nestaju, taj proces se zove vilozna atrofija. Vaše crevo umesto debelog tepiha postaje glatko kao keramička pločica. Kada je crevo glatko,
ono više ništa ne može da upije, pa hrana, najskuplji vitamini, lekovi koje pijete za druge bolesti, sve to samo prođe kroz vas, a vaše telo počne bukvalno da se gasi od gladi, iako vi jedete 5 obroka dnevno. Kada pričamo o kliničkoj slici, tu dolazimo do tragičnog razloga zašto ljudima trebaju u proseku godine i godine mučenja da dobiju pravu dijagnozu. Lekari opšte prakse i dalje misle da celijakija znači samo jedno, mršavo dete koje ima dijareju. To je stereotip iz prošlog veka. Simptomi se zapravo dele u dve potpuno različite grupe, a druga je ono što razara faktički život. Znači, prva grupa, probavni simptomi, klasična slika. Oko 79% pacijenata prijavljuje hroničnu neobjašnjivu dijareju. Pored toga, to su stravična nadimanja, kao da ste, na primjer, u 6. mesecu trudnoće, pa onda grčevi, povraćanje i jedna veoma specifična stvar. Bleda, masna stolica izuzetno neprijatnog mirisa. U medicini se to zove steatoreja, jer vaše telo više ne može da upija i vari masti, pa one nepromenjene izlaze napolje. Kod dece se ovo manifestuje kao drastičan zastoj u rastu i kasno nicanje zuba. Druga su vanprobavni simptomi, znači znakovi koji lekari često, nažalost, ignorišu. Ovo vas izjeda onako iznutra i uništava, pošto vaša glatka creva ne upijaju sve nutrijente, javljaju se teški deficit. Dolazi do neizlečivih anemija, gvožđe i folna kiselina se apsorbuju na samom početku tankog creva u duodenumu, a taj deo gluten pravi i onako uništava ga i vi možete da pijete tablete gvožđa mesecima, da jedete spanać i crveno meso svaki dan, ali vaše gvožđe neće rasti jer nema crevnih resica da ga prebace u krv. Posledica je hronični parališući umor, ne možete ujutru da ustanete iz kreveta. Propadaju takođe kosti zbog loše apsorpcije kalcijuma i vitamina D. Pacijenti svojim 30. godinama dobijaju ranu osteopeniju i osteoporozu, kosti postaju krte, javljaju se neobjašnjivi bolovi u karlici, na primjer, i u leđima, i neurološki horor, u smislu nedostatak vitamina B12 koji se upija na samom kraju tankog creva dovodi do trnjenja u rukama i nogama kao periferna neuropatija. Može se javiti ataksija, znači gubitak ravnoteže, nespretnost, kao i teška magla u mozgu, gde ne možete da se setite osnovnih reči dok pričate. Takođe, reproduktivno, može biti dosta problema za žene, ovo može biti noćna mora, gubitak ciklusa, odložena možda prva menstruacija kod mlađih devojčica, znači ta neka sekundarna amenoreja, pa čak i neobjašnjivi pobačaji. I kod muškaraca i kod žena javljaju se ozbiljni problemi sa neplodnošću. Mnogi parovi godinama idu na vantelesnu oplodnju, a problem je zapravo u nelečenoj celijakiji. Na sve to, jedan neverovatan medicinski fenomen koji se zove dermatitis herpetiformis, Duringova bolest, to je jeziv, neverovatno svrabljiv, onako osip prepun sitnih plikova koji se najčešće javlja simetrično na laktovima, kolenima i zadnjici. Zapanjujući je podatak da samo 10% ljudi s ovim osipom uopšte ima bilo kakve probleme sa stomakom. Zapamtite pravilo. Naš organizam bira svoj način da pokaže upalu. Ili će uništiti stomak, ili će izbaciti gluten kroz kožu. Zlatno pravilo dijagnostike. Većina ljudi, kada čuje ove simptome i prepozna se u njima, pomisli, znaš šta, od sutra prestajem da jedem hleb, da vidim da li mi je bolje. I zaista bude im bolje. Onda nakon 3 meseca odu kod lekara da urade testove. To je fatalna greška. Ako prestanete da jedete gluten, vaš imunni sistem više nema metu, prestaće da napada creva. Inflamacija će se smiriti, resice će početi polako da zarastaju. Kada nakon 3 meseca bez glutenske ishrane izvadite krvna antitela, rezultati će biti potpuno negativni. Doktor će pogledati papir, reći će vam apsolutno nemate celijakiju da možete slobodno da jedete pšenicu. I vi ćete se vratiti u začaran krug bolesti. Da bi celijakija bila dijagnostifikovana, vi morate aktivno jesti gluten najmanje 6 do 8 nedelja pre testiranja. Morate unositi ekvivalent od barem 2 kriške hleba dnevno da bi vaša antitela bila aktivna. Testovi, krvne analize, tražite od lekara da vam proveri IgA antitela na tkivnu transglutaminazu i endomizijalna antitela. Obavezno se radi ukupni nivo IgA u krvi, jer neki pacijenti imaju prirodni manjak IgA i onda ovi testovi mogu biti lažno negativni. U tom slučaju provjeravaju se IgG klase antitela i specifična antitela na deaminisani gliadin. Biopsija. Ako se antitela pokažu kao pozitivna, zlatni standard je endoskopija. Gastroenterolog će malom kamerom kroz usta i želudac doći do tankog creva i uzeti minijaturni uzorak tkiva kako bi pod mikroskopom potvrdio da su resice uništene. To je jedina 100% sigurna dijagnoza. Kada pričamo o lekovima i rešenjima,
Kada konačno dobijete dijagnozu, šta je lek? Ne postoji pilula, ne postoji sirup, hiruška intervencija. Jedini lek na svetu je 100% striktna, rigorozna, doživotna, bezglutenska dijeta. Zvuči strašno, ali to je jedini način da spasete svoj život. Ako se celijakija ne leči, dugogodišnje upale i oštećenje ćelija drastično povećavaju rizik od nastanka smrtonosnog T ćelijskog limfoma i kancera tankog creva. Dobra vest je da kada izbacite gluten, vaša creva će vremenom početi da se regenerišu i vaš rizik od raka i osteoporoza se vraća na nivo potpuno zdravog čoveka. Ali prelazak na dijetu nije samo neću više jesti picu. Vaš život postaje hod po minskom polju, a tu vam treba pomoć farmaceuta. Skriveni gluten je svuda. Prehrambena industrija ga obožava jer je jeftin zgrušnjivač. Ima ga u soja sosu, kečapu, senfu, marinadama, gotovim supama, mesnim prerađevima, poput viršli i salama, pa čak i u pivu koje se pravi od ječma. Pazite ovo. Gluten se masovno koristi u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. On se često koristi kao jeftino vezivno, excipijens, u samim tabletama i kapsulama za pritisak, štitnu žlezdu ili bolove. Ima ga u mnogim jeftinim suplementima, često je prisutan u balzamima za usne, koje neminovno progutate, ruževima, pa čak i u šamponima i losionima. Vaš zadatak je da postanete detektiv, morate naučiti da čitate deklaracije i tražite skrivene reči, kao što su modifikovani skrob, maltodekstrin, ako nije definisano poreklo, i biljni proteini. Takođe, vaša kuhinja mora postati laboratorija. Ne možete peći gluten-free hleb u istom tosteru gde je vaša porodica pekla običan hleb. Ne možete koristiti isti drveni nož ili dasku za sečenje jer se gluten zavlači u pore drveta. Unakrsna kontaminacija je realnost, celijakija jeste teška, menja život iz korena, ali i bolest koja vam daje priliku za potpuni oporavak. Samo ako ste disciplinovani. Ako sumnjate na nju, ne odlažite. Pravac kod lekara na krvne analize dok još uvek jedete hleb. Ako vam je video bio koristan, najveća nagrada koju možete da mi date jeste da podelite sa nekom osobom kojoj će ova tema biti interesantna i korisna, zatim lajkujte ovaj video, pišite komentar vaše iskustva zato što su jako bitne da pročitaju drugi ljudi i pretplatite se na kanal ako već niste, to je potpuno besplatno, a meni dosta znači i znajte, uvek možete mnogo toga da uradite za svoje zdravlje, samo je bitno da napravite bar prvi mali korak. Evo, neka bar ovaj video bude prvi mali korak, a imate još puno videa, preko 800 i nešto, na temu zdravlja, uma, duha i tela na ovom kanalu, pa pogledajte, dosta njih će vam sigurno značiti. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u sledećem videu.